VCR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers on yet another episode of Fishing in Troubled Waters. More and more cybercrime attacks are taking place in Goa, and the number of such crimes is on the rise in recent times. The fraudsters or cybercrime criminals are changing the distinct pattern or their method of operation and are targeting innocent victims. The cyber criminals are instilling fear in the minds of their victims, and as a result, many innocent people are losing large amount of their hard-earned money. हालीच एक वेगळी स्टोरीची सायबर क्राईम ओ अपराध जायत्या लोकांक आपल्या पाग्यारान फसायता आनी हाचे उद्देशी जायते नेणार व सादे मनीस हाचे शिकार जावंक पावल्यात. ही सायबर क्राईम म्हणल्यार मॅट्रिमनी फ्रॉड ओ लग्ना संबंधित भानगड. ही मॅट्रिमनी फ्रॉड ओ लग्ना संबंधित भानगड आनी हेर तोरांचे सायबर क्राईम जशे परी किड्स एरेस स्कॅम हे कितें? हातल्यान तुज्यान कशे तरेन सुरक्षीत रावंक जाता हाचे विशीं सामान्य मनशांक माहिती दिवंक आमचे मदें आसा गोवा पुलीस सायबर क्राईम सेलाचे पुलीस इन्स्पेक्टर विद्यानंद पवार. वेलकम टू आवर स्टुडियो सर. हाय सर. हालींच्या तेंपार जशी सायबर क्राईम ही वाडटा नवें कितें तरी येता आनी हालींच्या आमच्या कानार पडलां तें म्हणल्यार मॅट्रिमनी फ्रॉड. हो मॅट्रिमनी फ्रॉड हो कोंकणींतल्यान सांगतलो जाल्यार लग्ना संबंधीत भानगड. ही सायबर क्राईम म्हणल्यार कितें? तुमी सामकें डिटेल ओ इस्कुटावन आमच्या व्ह्युअरांक सांगचें पडटलें सर. वॉट एक्झॅक्टली इज मॅट्रिमनी फ्रॉड? फ्रॉड खूब टायपचे आसता. पळय तेतूंतलो हो एक फ्रॉड आसा आनी हांगा आमचे जे आंकवार चेडे किंवा चेडवां आसा ती चडशे फावटी विक्टीम जाता. आतां इमेजीन कर, एक चेडूं सपोज आंकवार आसा जाल्यार तेजो एक फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर तेन्ना अकावंट आसता, प्रोफायल आसता, ते यूज करता तेन्ना ताका एक फ्रेंड रिक्वेस्ट येता. ते चेडूं जेन्ना तो प्रोफायल चॅक करता तेन्ना तो प्रोफायल कोण तरी इंडियनाचो आसता आनी बरो प्रोफायल आसता की तेतून आनी कितें बाबा तो फेक प्रोफायल किंवा आनी कितें बाबा फ्रॉड आसपाचे चान्सीस नासता. सो खूब फावटी कितें करता, तो प्रोफायल पळोवन जेन्युइन प्रोफायल आसा म्हूण ते चेडूं तो तेजो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता आनी मागीर एक्सेप्ट केल्या उपरांत मागीर तोच भुरगो त्या चेडवा वांगडा फ्रेंडशीप करपाक ट्राय करता. फ्रेंडशीप करता, चॅटींग करता, उलयता आनी तेज्या मनान खंय ना खंय तरी एक जे लव आसा ते लवाचे एक फिलिंग्स तेज्या मनान तयार करता. फुडें मागीर थोड्या दिसांनी तो ताका कितें सांगता की पळय आपूण आतां लग्न जावपाक पळयता तेन्ना आपूण तुज्या वांगडा फ्रेंडशीप आसा तेन्ना एक तुका लग्नाची उतर घालपाक पळयता. सपोज हांवें जर तुज्या खातीर लग्नाचें उतर घातलें जाल्यार तुजे फॅमिली मेंबर्स एक्सेप्ट करतले काय ना. तर खंय ना खंय ते चेडूं बीन ते चिंतता की चल बाबा आपूण आंकवार आलेले आसा, आपल्याक एक बरो जर प्रपोजल येता जाल्यार वाय नॉट टू कॅरी फॉरवर्ड. म्हण जेन्ना तेंचे आनी अशें जेन्ना उलोवप जाता तेन्ना मागीर परत हो भुरगो तांकां कितें सांगता की पळय आपूण तशें जाल्यार तुजे जर फॅमिलीक जर कितें इशू आसा की बाबा फॅमिली उलोवपाक जाय जाल्यार आपूण इंडिया येता. इंडिया येवन मागीर त्या गोश्टी बद्दल आमी तुज्या फॅमिली वांगडा रितसर उलोवया आनी आमचें कितें तें फायनल करया. असो स्टार्ट जाता. थोडे टायम्स इवन चेडे सुद्दां अशे विक्टीम जाल्लेले आसा वेरीन अशे चेडवां तांकां फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटा सोशल मिडियाचेर आनी तेंच्या वांगडा फ्रेंडशीप करता आनी फ्रेंडशीप करून मागीर तांकां कितें सांगता की बाबा आपल्या घरा कडेन कितें इशू आसा. लायक एक केस जाल्लेली आमच्या कडेन वेरीन त्या चेडवान ह्या भुरग्याक सांगलें की आपल्या आईक कॅन्सर जाल्लें आसा लास्ट स्टेजीचेर आनी आपल्याक पयशांची गरज आसा तेजे ट्रिटमेंटा खातीर. आपल्या कडेन पयशे ना, आपल्या कडेन आसले ते सगळे आपूण व्हरले आनी म्हणून आतां आपल्या कडेन पयशे ना, सो आपल्याक खंय ना तरी मातशें हेल्प कर. आतां हो तेज्या वांगडा बरो फ्रेंड आसलेलो म्हूण ह्या भुरग्यान ताका हेल्प केलो ऑलमोस्ट इन लॅक्स 8 lakhs 10 lakhs सुमार तेणें हेल्प केलो आनी हेल्प करून मागीर फुडें केन्ना कितें जायना जालें तेन्ना त्या भुरग्याक मातसो डावट आयलो की बाबा कितें हें चेडूं फुडें आनी लग्नाचें उलयना, कितें प्रोग्रेस करिना म्हणून मागीर तेणी कंप्लेन दिली. तेन्ना मागीर कळ्ळें की हो फेक प्रोफायल, फ्रॉड प्रोफायल आनी आपल्या वांगडा चिटींग जाली म्हूण त्या भुरग्याक कळ्ळें. तशेंच जेन्ना ही जे चेडूं आसता ताका जेन्ना अशें ऑफर येता तेन्ना ते बीन एक टायम चिंतता की चल बाबा आपलो फ्युचर कितें तरी बरो जातलो म्हणून ते बीन खूब फावटी चल ओके कॅरी फॉरवर्ड करया म्हणून एक डिसिजन घेता. तो तेजो जो कितें सिंप्लिसिटी आसा की तो तेजो जो कितें जो बरो गूण आसा ह्याच गुणाचो फायदो उठोवन हे भुरग्यां मागीर ह्या चेडवांकूय बीन खूब फावटी फ्रॉड करता.
लायक तांकां जेन्ना सांगता की ते येता म्हणून गोंयांत किंवा इंडियन येता तेन्ना मागीर इंडियन येयल्या उपरांत ते सांगता की गो आपल्या एअरपोर्टाचेर हाडून दवरलेले आसा आनी एअरपोर्टार धरून हांवें तुका जे कितें गिफ्ट हाडलेलें ते गिफ्ट तेंच्यांनी धरलेलें आसा. आपल्याक कस्टम्सान हाडलेलें आसा, आपल्याक एक्सायजान हाडलेलें आसा, आपल्याक GST किंवा इन्कम टॅक्सवाल्या ऑफिसर्सान हाडलेलें आसा किंवा आमचे जे लोकल पुलीस आसा सेक्युरिटी दिवपाक आसा तेंच्यांनी हाडलेलें आसा आनी तेंच्यांनी हाडून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आपल्यो घेतल्यो काडून आपल्याक एरेस्ट करून दवरलेलो आसा. तेन्ना आतां एक काम कर, आपल्याक ह्या गोश्टीच्यान सोडय, आपूण तुज्या खातीर येयल्लो आनी आपल्याक हांगासर त्रासान पडलेलो आसा तेन्ना तूं थोडे कितें पयशे तांकां दी आनी आपल्याक सोडय हांगासरच्यान आनी मागीर जे कितें सोडयल्या उपरांत जे कितें म्हाज्यो वस्ती आसा त्यो तुका दिता हांव आनी तूं तुजे पयशे फारीक करता. आतां खूब फावटी हांगासर लोकांक कितें दिसता की चल बाबा आपूण जर ताका सोडले जाल्यार सोडयल्या उपरांत खंय ना खंय ते पयशे आपले रिटर्न मेळटले आनी आमचे लग्नाचे बीन गोश्ट जातली म्हणून अशा ह्या धाकट्याशा गोश्टीचे जो आसा तेजो फायदो उठोवन हे मागीर तेंच्या कडेन फ्रॉड करता. खरेपणी पळोवंक गेल्यार तो भुरगो जावं तो चेडो वो चेडू तो एअरपोर्टार आयल्लो नासताच, तो आपले खंयच्या जाग्यार बसून आसा अशें न्ही. हय, तो आपल्या जाग्यार कितें करता ते ऑनलायन ताचे कडेन ट्रान्झॅक्शन करता, उलोवपाचें वो मेसेज धाडपाची. इवन अश्यो अशो केसीस जाल्लेल्यो आसा की तेणी प्रूव करपाक की आपूण आयला म्हणून ह्या जे आपले जे कोण विक्टीम आसा त्या विक्टिमाक तेणी फ्लायट तिकेटी धाडलेल्यो आसा, बोर्डींग पास धाडलेले आसा, फॉल्स बोर्डींग पास, फॉल्स विजा, मॉर्फ केलेले विजाचे डॉक्युमेंट्स धाडलेले आसा तांकां दाखोवप की पळय आपूण येवपाचो आसा, आपूण ही टिकेट काडलेली आसा ह्या फ्लायटांतली, आपूण अमके अमके दिसा अमके अमके टायमार पावतलो. मागीर तितून तेंचो जो विश्वास आसा तो आनीक घट जाता. तांकां दिसता की बाबा खरोच आयला, खरोच आयला आनी खरोच तो एअरपोर्टाचेर अडकून पडलो आसा. मागीर इवन अशे केसीस जाता की वेरीन जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आसता लायक एक्सायजाचे ऑफिसर्स, कस्टम्साचे ऑफिसर्स त्या विक्टीम्स वांगडा उलयता आनी सांगता की पळय अमके अमके मनशाक आमी धरलेलो आसा, तेच्या कडच्यान आमी भंगार धरलेलें आसा किंवा कितें कॅश धरलेली आसा किंवा आयटम धरलेले आसा आनी तेणी सांगलें की तुज्या नांव सांगलेलें आसा की तुज्या खातीर हें सगळें घेवन येयला म्हणून. सो तितून सुद्दां मागीर विक्टीम्सांक दिसता की बाबा खरेंच तो आयलो आपल्या खातीर लग्न जावपा खातीर आनी तो थंय अडकून पडलेलो आसा आनी थंय तो त्रासान पडलेलो आसा तेन्ना ताका खंय ना खंय आपूण हेल्प करून ताका भायर काडपाक जाय. आनी अशें चिंतूनच ही लोक मागीर तांकां ही जी मनशां आसा ती तांकां आमी हेल्प करता किंवा ताका पयशे दिता तो भायर सरपाक, पूण मागीर तांकां कळटा की तेंच्या वांगडा फ्रॉड जालो म्हणून. पूण एक सांगात सर, हो आतां जो मॅट्रिमनी फ्रॉड जो आमी म्हणटा तो सुरवात जाता आनी उपरांत तो त्या शेवटाक पावता. शेवटाक म्हणल्यार जेन्ना तो म्हणटा आपूण येता गोंयांत येता हूंय येता आमी भेटया मेळया, तितले मेरेन कितलो काळ वेता? वॉट इज दॅट विंडो पिरियड लायक? इज इट इमिजिएटली हॅपनिंग इमिजिएटली? तो चलो जावं चेडूं ताका कॉन्फिडन्सान घेवपाक चड वेळ लायना? It depends. Normally 6 What months. What is the period that your investigation has shown you all in such cases? Is it happening immediately within a matter of say a week or 10 days, or is it spread over a few months? ना, few months आसा. Normally आमी पळयला तितूनच्यान एक 3 months to up to 1 year पर्यंत सुद्धा टायम गेलेले आसा. So it is a slow process. स्लो प्रोसेस. कित्याक जो कोण फ्रॉड आसा तो तेज्या जो विक्टीम आसा तितून कॉन्फिडन्स बिल्डअप करता आपल्या बद्दल, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता आनी जेन्ना तो कॉन्फिडन्स आनी ट्रस्ट जेन्ना बिल्डअप जालो आनी खंय ना खंय तेंच्या दोगां मदीं एक बरी फ्रेंडशिपची एक बरें रिलेशन तयार जालें, तेज्या नंतर मागीर हो फ्रॉड तो ऑपरेट करपाक स्टार्ट करता. हातून बरो वेळ वेता. ह्या वेळान तो सगळे आपले जी ताची कारस्थानां आहात ती तो जाग्यार घालता. पयलें म्हणल्यार विक्टिमाचें कॉन्फिडन्स जिखपाचें. दुसरो तो स्कॅमस्टर ताच्या इमोशनल ताच्या जिवितान येता. इट टेक्स इन टू कायंड ऑफ इमोशनल ब्लॅकमेल. समज इफ ही इज शोईंग इंट्रस्ट ऑफ हॅविंग अ रोमॅन्टीक इन्क्लिनेशन अशें करून तो इमोशनली अटॅक करता. अशें जालें ना? हय, इमोशनली चडशे फावटी इमोशनली तो अटॅचमेंट करता. कित्याक सांग पळया, तर नॉर्मली जर फ्रेंड कशें जर तिणी जर पयशे मागले किंवा जाल्यार कोण दिवचना, पण खंय ना खातीर तेजे मातशे फिलिंग्सान सपोज ते अटॅचमेंट दाखयले तेणी, एक आपल्या बद्दल एक सपोज एक तेज्या मनान एक सपोज एक कितें फिलिंग्स तयार केले जाल्यार खंय ना खंय त्या फिलिंग्सा खातीर खंय ना खंय तो मनीस बळी पडटा आनी विक्टीम जाता. आतां ह्या अपराध जेन्ना हो अपराध जालो, ही क्रायम कमीट जाली आनी कोण बोली पडलो विक्टीम, तांणी कितें करची गरज? फर्स्ट थिंग म्हळ्यार सपोज जर ताका फोन आयलो एक पर्टिक्युलर एजन्सीच्यान की आनी ते सांगता की बाबा आमी कस्टम्साच्यान उलयता, आमी एक्सायजाच्यान उलयता, एक आमी GST इन्कम टॅक्साच्यान उलयता, जाल्यार फर्स्ट ते व्हेरीफाय करपाक जाय की खरोच तो मनीस GST कस्टम्साचो आसा काय ना तो. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमी जेन्ना पयशे ट्रान्सफर करता तेन्ना तो कोणाच्या नांवान ट्रान्सफर करता ते खूब इम्पॉर्टंट आसा. अशे केसीस आसा की ते सांगता की आमी कस्टम्स ऑफिसर उलयता म्हणून, पूण जेन्ना पयशे ट्रान्सफर करतना घेता तेन्ना ते पर्सनाच्या नांवान आसा, एक पर्टिक्युलर मनशाच्या नांवान आसता. सो तेतून सुद्दां कळटा न्ही की बाबा आमी जे पयशे ट्रान्सफर करता ते कोणा तरी मनशाचे अकावंटान ट्रान्सफर करता, नॉट इन टू सम ऑर्गनायझेशन.
थंय बीन आमकां नॉट इनटू गव्हर्नमेंट ट्रेजरी बीन तशें काय ना. तशें काय आसना. ओके, इट्स एन इंडिव्हिज्युअल अकाउंट. इंडिव्हिज्युअल अकाउंट आसता. हाऊ डज द कॉमन मॅन आयडेंटिफाय दिस? ताका नॉलेज जावची पडली ना. तेच न्ही, तेज्या खातीर कशें आसा पळय, आतां सपोज एक आमचे गोवा पुलिसाचो अकाउंट आसा आनी जर कोण डोनेशन दिवपाक पळयता जाल्यार तो जो नांव आसा तो गोवा पुलिसाच्या नांवान नासतलो. एक गोवा एक्सायज आसा जाल्यार तो गोवा एक्सायजच्या नांवान आसतलो. एक गोवा फॉरेस्ट आसा जाल्यार गोवा फॉरेस्टाच्या नांवान आसतलो. आतां एक विद्यानंद पवारच्या अकाउंटान सपोज कोणी पयशे डेपोजीट केले जाल्यार ते विद्यानंद पवारच्या अकाउंटान वयतले, ते गोवा पुलिसाच्या अकाउंटान वयचे ना न्ही. ह्यो बेजीक गोश्टी लोकांक खबर आसपाक जाय. आनी तशें जर कोण दिता अकाउंट विद्यानंद पवारचो आनी सांगता की ना गोवा पुलिसाच्या अकाउंटान वयतले म्हणून, जाल्यार समजपाचें की दॅट पर्सन इज अ फ्रॉड. यू हॅव टू बी सस्पिशियस. सर, असली तर तुमचे कडेन केस आयली म्हणूया जाल्यार हाऊ चॅलेंजींग इट इज टू ब्रेक दीस क्लोज अँड शॉर्ट केस? नॉर्मली आमचे कडेन अशे खुबशे केसीस येयलेले आसा आनी तितून कितें जालें खबर आसा, जे विक्टीम आसात तेणी नंबर ऑफ अकाउंट्स लायक ऑलमोस्ट 15 का 16 अकाउंट्सांनी पयशे डेपोजीट केलेले आनी ते बीन कशे 25,000 30,000 45,000 अशे लायक दीस स्मॉल अमाउंट आनी वेगवेगळ्या अकाउंटांनी पयशे डेपोजीट केले. सो जेन्ना आमकां केस आयलेलो आमी पयलीं म्हणजे ते तुमकां सांगलें तशें आमची जी एक पोर्टल आसा त्या पोर्टलाचेर ती कंप्लेंट घालता आनी इमिडिएटली जे अकाउंटान पयशे गेलेले आसा ते अकाउंट आमी फ्रीज करता फॉर टायम बींग. मागीर तितूनच्यान आमी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर म्हणजे त्या अकाउंटान आनी खंयच्या अकाउंटान पयशे गेलेले आसा आनी तो इन्वेस्टिगेशन करता आनी जितके अकाउंटान ते गेलेले आसा फुडें पास ऑन जालेले लायक लेयर 2 लेयर 3 ते सगळे आमी अकाउंट्स फ्रीज करता. फ्रीज करून सपोज जर बाय चान्स जर खंयच्या अकाउंटान सपोज पर्टिक्युलर सपोज पयशे डेपोजीट उरलेले आसा ते विथड्रॉ केलेले ना जाल्यार ते मागीर आमी थ्रू प्रॉपर लिगल प्रोसिजर्स आसा ते जाता जाल्यार आमी तांकां रिफंड करूनच दिता. तो आमी हेल्प करता. दिस मस्ट बी अ व्हेरी टायम कन्ज्युमिंग प्रोसेस, इजंट इट? हय, खूब फावटी कितें जाता आमकां आतां फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय, उपरांत तुमकां कितें तरी थिंगा ऑथेंटिसिटी मेळपाक जाय, प्रूफ मेळपाक जाय, एंड देन ओन्ली यू कॅन एक्ट ऑन फ्रीजिंग द अकाउंट्स. ना, पयलीं फर्स्ट आमी कितें करता जेन्ना आमी पोर्टलाचेर घालता तेन्ना जे ट्रान्झॅक्शन आसता पळय ट्रान्झॅक्शन आयडीच्यान इमिडिएटली कळटा की बाबा खंयच्या पर्टिक्युलर अकाउंटान पयशे गेले आसा. सो तो फ्रीज करता. तो फ्रीज केल्या पण जेन्ना आमी त्या अकाउंटाचे डिटेल्स मागता तेन्ना आमकां कळटा की बाबा त्या पर्टिक्युलर अकाउंटाच्यान आनी खंयच्या पर्टिक्युलर अकाउंटान गेलेले आसा. सो अगेन तो सुद्दां फ्रीज करता. पूण मीन टायम ताका थोडो टायम वयता, रोखडोच एका दिसान किंवा 2 दिसान प्रोसेस जायना. जाल्यार आतां ह्यो मॅट्रिमनी फ्रॉड ज्यो म्हणटात, लग्ना संबंदीत भानगडी, आमच्या गोंयांत ह्यो लोकांक आदोळल्यात काय कितें? आनी ह्यो भानगडी जावन कितले लेगीत दुडू लोक लुसकावन जाल्यात? ओ दियर पीस ऑफ मायंड एज यू मे से. एक केस जाल्लेली आमच्या कडेन वेरीन एका भुरग्यान 14 lakhs वगडलेले, एकट्यान 8 lakhs वगडलेले, ट्रान्सफर केलेले. हय, हे जाले 2 चेड्यांची गजाल. एक चेडू आसलेले, एक चेडवान ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपया अशेंच ट्रान्सफर केलेले. सो आनी खूब बारीक बारीक केसीस आसा. वॉट डज युअर इन्वेस्टिगेशन शो? हे ट्रान्सफर करतना जावं ते चेडू ओ चलो ती आपल्या एल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेनात? चडशे फावटी घेना. कित्याक एमावंट इनवॉल्व इज ह्यूज न्हू, लॅक्स ऑफ रुपीज, जाल्यार यू थिंक दे आर डुईंग इट ऑन देअर ओन अकॉर्ड? आपले चडशे फावटी ते आपल्या हितूनच करता. आपल्या हितूनच करता कित्याक खंय ना खंय ते कितें आसता, चडशे जे लोक जे कोण अशें ते करता ते मोस्टली जॉबाक आसलेले किंवा बरे फायनान्शियल सावंड आसलेलेच तांकां पॉसिबल आसा अशें पे करपाक. सो तांकां कितें दिसता की चल आपल्या कडेन पयशे आसा न्ही, सो पेरंट्सांक कितें सांगपाक जाय, आपूण करूं शकता आनी ते पयशे आपल्याक परत रिटर्नूय मेळटले. सो थिंकींग दॅट ते करता ट्रान्सफर. पूण मागीर जेन्ना फ्रॉड जाले पण मागीर तांकां कळटा की बाबा आपले पयशे गेले म्हणून. सो तांकां एक होप आसता, इट इज लायक एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम. इट इज कायंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. कित्याक तो जो कोण तेंचो जो एक्यूज आसा तितून इन्वॉल्व आसा तो तांकां कितें सांगता की बाबा तो भुलयता. तो कितें सांगता की पळय आतां तूं सद्या पयशे दी, मागीर आपल्या कडेन ते पयशे आसा न्ही, आपूण तुका मेळ्ळ्या उपरांत येयल्या उपरांत तुजे पयशे ते रिटर्न करता. आनी रिटर्न करता ते करता. तुका वयल्यान हांव गिफ्ट हाडला ती गिफ्टूय दिता, तुका ज्वेलरी दिता किंवा आनी दिता, अशें तेंकां एक मनान एक टेम्पटेशन तयार करता. आनी टेम्पटेशन तयार केल्या कारणान हांकां दिसता की बाबा चल आपल्याक पयशे मेळटले न्ही, सो टायमिंगाक ताका हेल्प करपाक कितें इशू आसा म्हणून ते एज अ टायम बींग ताका त्या प्रॉब्लेमाच्यान भायर करपा खातीर म्हणून हेल्प करता. पूण हे मनीस खंय ना खंय तरी विक्टीम जाता आनी स्कॅमान फसता. आतां ह्या मॅट्रिमनी फ्रॉडाक आनी ह्या अपराधाक शिकार पडचे न्हय हे नदरेन तुमी कितें उपाय सुचयतात आनी कशे तरेन अवेरनेस हाडूंक सोदतात? फर्स्ट थींग म्हळ्यार जेन्ना आमी सोशल मिडिया यूज करतात तेन्ना सदांच केअरफुली यूज करपाक जाय. एक अननोन मनशाचो तुका जर फ्रेंड रिक्वेस्ट आयलो, जरी तो प्रोफायल आमकां जर जेन्युइन दिसलो जाल्यार तेजे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करपाक जायना.
इनकेस एक्सेप्ट केली सपोज आनी तो सपोज आमच्या कडेन चॅट करता किंवा आनी कितें इन्फॉर्मेशन मागता कितें आमच्या कडेन शेअर करता जाल्यार खूब केअरफुली शेअर करपाक जाय. तशेंच कोण सांगता तुका की ना बाबा आपूण तुज्या वांगडा लग्न जाता ना बाबा आपल्याक कितें मातशें फायनान्शियल हेल्प कर काय आपल्याक गरज आसा असल्या मनशाक केन्नाच एंटरटेन करपाक जायना. समजपाक जावं की तो मनीस नंबर 1 फ्रॉड म्हणून. आनी ह्यो गोश्टी जर तुमी खंय ना खंय तरी जर लक्षांत दवरल्यो आनी अशे पयशे ट्रान्सफर करूंक ना अशे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंक ना जाल्यार आमी इजिली ह्या फ्रॉडा पासून वाचूंक शकता. आतां तुमचे नदरेन तुमकां दिसता की हो मॅट्रिमनी फ्रॉड जो आसा ताचो नंबर वाडटा वो थंयच उरला. कशे तरेन तुमी हें पळयतात आतां नॉर्मली जेन्ना आमी द करंट सिट्युएशन एज फार एज सायबर क्रायम इज कन्सर्न Normally- लेट्स टेक द बेस एज गोवा ओनली. नॉर्मली जर आमी पळयता तेन्ना इट इज स्टेबल एक पर्टिक्युलर आसा वाडूंक ना हाडूंक ना आनी कमी जावंक ना. जितके लोक जेंका खबर ना आनी जे कोण विक्टीम जाता तेच विक्टीम जाता. पूण एक दोन जाले ते म्हाका दिसता बरे मोठ्या प्रकरणान त्रासान पडल्यात मनी इज जालें बिग अमाउंट्स. बीग अमाउंट. पूण आतां ते जावन म्हाका दिसता थोड्यांक फायद्याक पडला दुसरे अवेअर जाल्यात. हय खुबशे जाण अवेअर जाले कित्याक असं आमी तुमकां मागीर दिसता? आमी मागीर अशें जेन्ना पेपराचेर आउट करता किंवा अशे आमी प्रोग्राम्स करता तेन्ना लोकांक सांगता खंय ना खंय लोकांक ते अवेरनेस जाता आनी लोकांक खंय ना खंय तरी आयडिया मेळटा की बाबा अशें आमच्या कडेन जावंक शकता आमी विक्टीम जावंक शकता आमी स्कॅमान फसूंक शकता आमकां लॉस जावंक शकता आनी लोक प्रिवेन्शन घेता आनी खंय ना खंय तरी ते स्वताक वाचयता. सो एज ऑफ नाव द यंगस्टर्स टेक युअर एडवायस सिरियसली. म्हाका तर दिसता की सिरियसली घेता कशें कित्याक सध्या तरी आमच्या कडेन हालीं तरी आमच्या कडेन अशे कांय येवंक मॅट्रिमनी फ्रॉड्साचे केसीस येवंक ना. ओके सो यू एंड युअर टीम इज ऑल्सो हॅपी. या आमकां जाय की गोवा सायबर क्रायम फ्री आसपाक जाय. करेक्ट. कोण विक्टीम जावपाक जायना. एक सांगात सर, is there any kind of online surveillance by the cybercrime cell by way of which sitting in your control room you can keep a hawk's eye on this frauds taking place ना in cyberspace? तशें तरी पर्टिक्युलर तसलो सिस्टम अजून काय इन्स्टॉल जावंक ना. बिकॉज चडशे फावटी कितें आसा जे ट्रान्झॅक्शन जाता फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जाता ते लिगल ट्रान्झॅक्शन्स आसता कित्याक विक्टीमूच आपूण पयशे दिता सो इट इज अ लिगल ट्रान्झॅक्शन पूण जे पयशे दिता तो मनीस फ्रॉड आसता आनी मागीर तेका कळटा की आपल्या कडेन स्कॅम जालो म्हणून. सो इट ते इज व्हेरी मेरेन तुमी डिफिकल्ट पिक्चरान येना. हय ते मेरेन सायबर क्रायम पिक्चरान येना. नाच इज ना. Only when they come and place a formal complaint, हय सारकें that's the time you come into picture. सारकें तेन्नाच Am I आमकां right? कळटा. तेन्ना जेन्ना आमच्या कडेन कंप्लेंट आसा तेन्नाच आमकां कळटा की बाबा पर्टिक्युलर मनशा कडेन फ्रॉड जालो इतके इतके तेणी पे केले आनी स्कॅम जावन तो आतां विक्टीम जालोलो आसा. Okay. Then your role starts over there. Yeah, as ताचे investigation. पयलीं you don't come in the picture ना, at all. मदीं नाच, खंयच आनी ना. तशें येवपाक provided- तुमचे कडेन कांय उपाय ना आनी. ना प्रोवायडेड कशें आसा सपोज एक कोण विक्टीम आसा सपोज आनी ताका सपोज अशें कितें कोणी सांगलें की बाबा तुजो मनीस खंय दल्लोलो आसा ताका अरेस्ट केलो आसा तूं पयशे दी ताका सोडोवपा खातीर आनी त्या टायमार सपोज मीन टायम सपोज तो विक्टीम सपोज आमकां एप्रोच जालो आमकां जर तेणी आमच्या कडच्यान तेणी जर गायडन्स मागले जाल्यार देन वी कॅन गायड हिम. Okay. ओके वी कॅन गायड दॅट पर्सन कळ्ळें. पूण सपोज तेणी सपोज पयशे बिशे पे केले आनी मागीर जर तेणी सांगलें आमकां जाल्यार देर इज नो वे कांयच करूंक शकना. सर आतां न्ही आनी एक वेगळीच तरेची सायबर क्रायम गोंयांत तरी दिसूंक लागल्या. हालींच्या 2 म्हयने फाटीं असल्यो कांय गोश्टी घडल्यात अँड इट वॉज रिपिटेडली हॅपनिंग फॉर अ कपल ऑफ वीक्स आय शूड से. ती म्हणल्यार किड्स एरेस्ट स्कॅम. एक फोन येवप अनवळखी नंबरांसान आनी सांगप की तुजो भुरगो अमके अमके कारणा लागून सांपडलो आमी ताका एरेस्ट केला. सर हाचेर थोडो उजवाड घालत वॉट एक्झॅक्टली इज दीस अँड हाऊ द पीपल शूड रिएक्ट टू सच थिंग्स. हांव आमच्या पेरंट्सांक सगळ्यांक सांगपाक पळयता की जशें हे किड्स एरेस्ट फ्रॉडा बद्दल उलोवप जालेलें तेन्ना खुबशे फावटी पेरंट्सांक न्ही फोन येता आनी जो स्टार्टींग नंबर आसा तो +92 आसता. +92 चडशे फावटी आमी जे पळयला ते +92 नंबर्स आसा आनी मागीर तांकां सांगता आतां हो 92 कोड खंयचो. 92 कोड एक्चुअली पाकिस्तानचो कोड आय सी. बट जे कॉल्स करतात ते नॉर्मली नेट बेस्ड कॉल्स आसता. त्या नंबराचेर आमी परत कॉल करपाक गेले जाल्यार तो नंबर लागना नॉन एक्झिस्टींग दाखयता. सो जे फ्रॉस्टर कितें करता इंटरनेटाचेर खुबश्यो अश्यो वेबसायटी आसा तितूंतल्यान तुमी एक वर्च्युअल नंबर घेवन त्या नंबराच्यान कॉल करूं शकता. सो ही ती सर्विसीस घेता आनी हे विक्टीम्साचे जे कोण फादर मदर आसा तांकां कॉल करता आनी सांगता की तुमच्या भुरग्याक आमी एरेस्ट केलेलो आसा आमी अमके अमके कडच्यान पुलीस उलयता आनी तुमचो भुरगो इलिगल गोश्टींनी इनवॉल्ड आसा. तशेंच तुमच्या भुरग्याक एक्सिडंट जाल्लो आसा किंवा तुमचो भुरगो किडनॅप जाल्लो आसा तुका जर ताका सोडोवपाक जाय जाल्यार तुमकां सेटलमेंट करचें पडटलें तुमकां पयशे दिवचे पडटले. खूब फावटी कितें जाता की आतां थोड्या पेरंट्सांक खबर आसा की बाबा आपलो भुरगो स्कुलान गेल्लो आसा
सो त्या टायम ते पॅनीक जाता आनी स्कुलान धांवता किंवा कॉलेजीन धांवता. थोडे टायम कित्याक थोड्यांची भुरगीं आउट ऑफ कंट्री किंवा आउट ऑफ स्टेट आसता, सो त्या टायमार तांकां अप्रोच करपाक मेळना आनी खंय ना खंय तरी भियेता आनी बाबा कितें इशू व्हडलो जावनाका म्हणून ते खूब फावटी विक्टिम्सांक पयशे दिवन मोकळे जातात. तर सदांच लक्षांत दवर, अशें जर कितें जालें जाल्यार पॅनीक जावपाचें पयलीं इम्पॉर्टंट, पॅनीक जावपाक जायना आनी मातशें कूल रावपाक जाय आनी पयलें म्हणजे आपलो जो कोण भुरगो आसा ताका कसो तरी वेन कॉन्टेक्ट करपाक ट्राय करपाक जाय. सपोज त्या भुरग्याचो फोन लागना जाल्यार बाबा तेजे कोण फ्रेंड्स आसा, कोण आनी तेजे नेबर्स आसा, कोण तेजे बाबा रिलेटिव्स आसा थंय जर आसा आमचे, जाल्यार तेंच्या थ्रू त्या भुरग्या पयलीं कॉन्टेक्ट करपाक की खरोच तो भुरगो अरेस्ट जाल्लो आसा किंवा तो भुरगो स्कुलान गेला, कॉलेजीन गेल्लो आसा, हें पयलीं व्हेरीफाय करपाक जाय आनी मागीर व्हेरीफाय करूनच मागीर फुडें प्रोसेस करपाक जाय. ते कितके तुका सांगूंक की बाबा ना तुका आतांच पे करचें पडटलें, ना तुज्या अरेस्ट वॉरंट इशू जातलो, ना तुका धरतले, तुज्या भुरग्याचें लायफ पिड्यातलें करियर आयकपाचें ना. कळ्ळें? बेश्टें पॅनीक जावपाचें ना. तर पयलीं आपल्या भुरग्या कडेन कितें फॅक्ट आसा तो जाणून घेवपाक जाय. एक लक्षांत दवरा, कोणाकूय जर केन्ना जर अरेस्ट केलो पुलिसान जाल्यार एक आमकां एक मेन प्रोसिजर आसा तो म्हणजे त्या मनशाक आपल्या फॅमिलीक इन्फॉर्म करपाचें आसता, इन्फॉर्म करपाक एक चान्स दिवपाचो आसता, एक कॉल करपाचो आसता. सो खंयूय ते दितलेच, सपोज अरेस्ट केला जाल्यार सुद्दां कॉल करपाक. सो जितपर्यंत त्या भुरग्या कडच्यान कितें इन्फॉर्मेशन मेळना तितपर्यंत बेश्टे पॅनीक जावन कोणाक पयशे दिवपाच्या भानगडीक पडपाक जायना आनी फसपाक जायना. पूण ताका आनी एक दुसरी बाजू आसा. तो ऑफिसर तुजे कडेन उलयता, सांगता आय एम पार्टिक्युलर ऑथॉरिटी, ओके, एनफोर्समेंट ऑथॉरिटी, हे ऑथॉरिटी ते ऑथॉरिटी, मागीर पॅरंट पॅनीक जावपाचो प्रश्न येता, उबो जाता. थोडे फावट अशें म्हणटात की त्या भुरग्याच्या आवाजांतल्यान तांकां उलोवपाक दितात, अशी हें सारकें? ऑर इट इज जस्ट कायंड ऑफ नॉर्मली आतां तुमकां खबर आसा AI टेक्नॉलॉजी खूब वाडलेली आसा. AI टेक्नॉलॉजीन इवन अशें आसा की त्या भुरग्याचो एक AI व्हिडिओ करून त्याच्या आवाजान सुद्दां न्ही तुमकां एक व्हिडिओ कॉल करून लावंक शकता. पूण त्याच भुरग्याचो आवाज AI करपाक हें कशें शक्य जाता? आतां आमी सोशल मिडिया यूज करता, खूब फावटी आमी कितें करता, आमचे व्हिडिओज रिकॉर्ड करता आनी सोशल मिडियाचेर घालता. आतां तो जर व्हिडिओ पिकअप करता, हां, तो जर व्हिडिओचो जर क्लिप जर तांकां मेळ्ळो खंयचो ते सोशल मिडियाच्यान पर्टिक्युलर भुरग्याचो, जाल्यार तोच वॉयस घेवन तो जो क्लोन करून कन्वर्ट करता, AIच्यान यूज करून उलोवंक शकता. सो दीस इज हाव दे डू इट. हय, चडशे फावटी करता तशेंच ते. जाल्यार हे पळय असले कॉल्स येतात न्ही अबावट अरेस्ट ऑफ युअर किड म्हणून, ते स्पेसिफीक मनशांक येतात, ते रिसर्च करतात, ओ इज जस्ट अ रँडम कॉल कमिंग टू एनीबडी? ना, इट इज रँडम कॉल, कोणाकूय येवंक शकता, कोणाकूय येवंक शकता. पूण फाटीं जो कॉल आयलो आनी दॅट क्लिप दॅट वॉज वॉयस क्लिप दॅट वॉज सर्क्युलेटींग हॅपन टू बी अ प्रॉमिनंट पर्सन फ्रॉम गोवा आनी ताणें ताका कडक जबाब दिलेलो. हें सारकें? अशें तरेन एक क्लिप सर्क्युलेट जातालें? हय, ना तशें कोणाकूय येवंक शकता. सो नेवर नो की कोणाक कॉल करतले, बिकॉज दे रँडमली सिलेक्ट एनी नंबर आनी ते कॉल करता आनी सांगता की बाबा अशें अशें जालें म्हणून. म्हणटच तुमी आतां सांगलें की असले कॉल येतत भिवपाची गरज ना आनी चड व्हडलें घेवपाचें ना, पूण जाता जाल्यार तुमच्या भुरग्याक कॉन्टेक्ट करपाक प्रयत्न करात. सो यू नो दॅट युअर चायल्ड इज सेफ. या तशेंच एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें एक पोर्टल आसा, चक्षू पोर्टल म्हणून, थंय तुमी तो जो नंबर आसा, सपोज तो इंडियन नंबर आसा थंय दाखयता तुमकां स्क्रिनीचेर, आनी त्या नंबराच्यान जर तुमकां कॉल आयला जर एज अ फ्रॉड नंबर म्हणून थंय ते फ्रॉड कम्युनिकेशन म्हणून तुमी तो नंबर थंय रिपोर्ट करूंक शकता चक्षू पोर्टलाचेर. त्याच पोर्टलाचेर, चक्षू पोर्टलाचेर. आयज मेरेन सर असले किड्स अरेस्ट स्कॅम जे आसात केसी, ते गोंयांत कितले घडल्यात फाटल्या दिसांनी, फाटल्या 2 म्हयन्यांक, आनी कितली म्हाका कॉलां आयल्यात, आनी ह्या लोकांनी सायबर क्रायमांक रिपोर्ट करपाक कितलो अटेम्प्ट केला, ओ दे आर जस्ट सायलंट ओवर इट, शेअरिंग इट वीथ देयर फ्रेंड्स एंड द नेबरहूड, and they have not come forward to put a formal complaint with the cyber crime cell? अजून पण अशी फॉर्मल कंप्लेंट्स आमकां येवंक ना, पण आमकां खुबशे वेच्यान आमच्याकडे कॉल्स येताले आनी आमकां लोक विचारताले की तुम्ही आयकोन तरी जाणात? आयकोन जाणा आनी अजून पण अशें कोणी फायनान्शियली लॉस जाल्लेले बीन आमकां कंप्लेंट येवंक ना. कंप्लेंट ना, पूण कॉल्स येताले लोकांक आनी लोक मागीर कितें करताले, तेजे स्क्रीनशॉट मारताले त्या नंबराचे आनी आमकां धाडटाले की सर आपल्या ह्या नंबराच्यान फोन येयल्लो आसा, कितें करूं, अशें सांगता. तेन्ना मागीर आमी तांकां गायड करता की बाबा भिवूं नाका, पॅनीक जावं नाका, कांय जावंक ना, हो फ्रॉड चल्लेलो आसा, तेन्ना नीड नॉट वरी, तशें आसा. पूण एक्झॅक्टली आमच्या कडेन नंबर ना, बट मेनी पिपल्स आर गेटींग कॉल्स आनी अजुनूय कॉल येता. काल सुद्दां म्हाका एक फोन येयलो, अजुनूय कॉल. काल सुद्दां म्हाका एक आमच्या टिचराचो फोन आयलेलो, एक म्हाजी पयलींची वळखीची टीचर आसा ती, आनी तिका तशेंच तेज्या पेरंट्सांक म्हणजे तेज्या स्टुडंट्साच्या पेरंट्सांक फोन आयलो अशेंच की तेज्या भुरग्याक अरेस्ट केलेलो आसा बीन म्हणून, आनी तो धांवून मागीर स्कुलान येयलो पळोवपाक आपल्या भुरग्याक. पळयतालो आपलो भुरगो थंय तेजो शिकतालो, म्हणून मागीर तेणी विचारपाक कितें करपाचें, अमको नंबर आसा म्हणून तेणी म्हाका नंबर दिलो. जाल्यार तो नंबरूय बी तसोच +92 नंबर आसलेलो. आनी जेन्ना हांवें ते प्रोफायल पयलें जाल्यार प्रोफायलाचेर थंय कोण बरो युनिफॉर्मान घातलेलो कोणाचो तरी फोटो आसलेलो.
आय सी. तशें असलें. सो ताका सांगलें मागीर नीड नॉट वनी आनी काय करपाची गरज ना. दिसता जाल्यार तुका यू रिपोर्ट ऑन द चॉक्सू पोर्टल. दॅट्स फॉर कम्युनिकेशन. आयज मेरेन जें कितें आमी आयकताले अबाउट चायल्ड अरेस्ट स्कॅम, तातूंत व्हडलेशें कांय सिरियस कोणाक मार बसोंक ना. दुडवा बाबतींत तरी अजून पर्यंत फायनान्शियल केसीस कांय जावंक ना. आनी अशें तुमी म्हणटात की लोक फुडें येना फॉर्मल कंप्लेन दिवपाक. हय. जाल्यार हाचेर तुमी कशे तरेन कॅम्पेन्स केल्या लोकांक अवेरनेस हाडपाक, ओ एटलिस्ट नॉट टू वरी अबाउट दीस होल थिंग? आमी न्यूजपेपराचेर कितकेशेच फावटी आमचे प्रेस नोट्स दिलेले आसा, लिटरेचर तांकां दिलेले आसा. तशेंच अवेरनेस व्हिडियोज केलेले आसा. तितून मागीर अवेरनेस प्रोग्राम्स केलेले आसा, स्कुलांनी केलेले आसा, पॅरंट्सां खातीर प्रोग्राम्स केलेले आसात. इवन एनजीओसां वांगडा टायप करून केलेले आसा. इवन स्कूल कमिटी वांगडा प्रोग्राम्स केलेले आसा टायप करून ह्या बाबतींत खास करून चायल्ड अरेस्ट फ्रॉड तेजेर केलेले आसा. आनी चालू आसा आमचे प्रोग्राम्स आनी जे काम आसा चालू आसा. आनी खुबशे फावटी आमकां तेजो एक बरो पॉझिटिव्ह फीडबॅकूय मेळ्ळो आसा की खुबशे लोकां कडच्यान आमकां नवीन नवीन आयडियाज मेळटा, नवीन नवीन सजेशन मेळटा आनी अकॉर्डिंगली मागीर आमी एक्ट करून तेजेर फुडें काम करता. सो ओवरऑल इफ यू सी द सायबर क्रायम सिनेरियो, वॉट डू यू थिंक अबाउट दीस? लुक्स लायक द एंटायर सायबर क्रायम सेल इज kept on its toes. You are handling one and before you can come to some conclusion there's another new cyber crime coming. And the citizenry is under attack. सारखे सायबर क्रायम so how do you face this challenge? सायबर क्रायम असो फील्ड आसा की एवरी डे न्यू चॅलेंजीस, न्यू स्कॅम्स, ओके, न्यू गोष्टी आमकां आमच्या फुड्यान येता. आनी लायक वी ट्राय टू गिव अवर द बेस्ट वॉट वी कॅन डू. इन्वेस्टिगेशन आमी जितके बेगिना अरेस्ट करूंक शकता फ्रॉडसरांक, तेका आमी ट्राय करता, अवेरनेस करता. तशेंच बाकीचे सोशल एक्टिविटीसान बीन आमी खुबशे फावटी लोकांक ह्यो गोष्टी सांगता. आनी जितके आमच्या कडच्यान करूंक शकता आमी ते आमी मॅक्झिमम ट्राय करता. ओके, आमचो SP सायबर क्रायम आसा श्री राहुल गुप्ता, हे सुद्दां भरपूर एक्टीव आसा ह्या बाबतींत आनी भरपूर तेंच्यांनी काम बीन केलेलें आसा ह्या बाबतींत. सो आमच्या कडच्यान जितके मॅक्झिमम लोकांक फायदो करूंक शकता किंवा आमी अवेअर करूंक शकता, लोकांक सांगूंक शकता आनी ह्या फ्रॉडा पासून पयस दवरूंक शकता, हे आमी मॅक्झिमम ट्राय करता. आनी आमकां बीन जाय की गोंयान जो सायबर क्रायम आसा तेजो जो नंबर आसा तो कमी जाल्लो आनी लोक खंय ना खंय तरी ह्या बळी पडपाक जायना. पूण इतके सगळे जावन जर कोण जर बळी पडले जाल्यार एक आमची तुमकां फाटल्या एपिसोडान हांवें सांगलेली एक सायबर क्रायम हेल्पलायन नंबर आसा आमचो 1930, तेजेर तुमी कॉल करून कंप्लेंट दिवंक शकता. तशेंच www.cybercrime.gov.in ही वेबसायट आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची, थंय वचून तुमी तुमची कंप्लेंट दिवंक शकता, सायबर फ्रॉड रिपोर्ट करूंक शकता आनी तुमची ती कंप्लेंट आसा ती रजिस्टर करून लिगल एक्शन घेवंक शकता. सर, आतांच तुमी सांगिल्लें कितें, थोडे फावट कोण तरी आपलो वॉयस रिकॉर्डिंग करता आनी सोशल मिडियाचेर घालता. खंयचोच तरी फ्रॉड स्कॅमस्टर बसलेलो आसा, तो पिकअप करून मागीर मिसयूज करता म्हणून बाय युजींग द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. एम आय रायट? जाल्यार हे बाबतींत तुमचो अदीक करून तरणाट्यांक, द यूथ एंड यंगस्टर्स, हांकां संदेश कितें, ताच्या वांगडाच तांच्या आवय बापायक, कित्याक आमचो टायमूय सोंपत आयला आनी तुमचे कडसून हांव एक मॅसेज मागता, एक एडवायस मागता, खास करून आमच्या तरणाट्यांक जे सोशल मिडिया डे एंड नायट वापरतात, तांकां अदीक करून वॉयस क्लिपिंग घालना जावपाक जस्ट रँडमली. यू नेवर नो हू मे पिक इट अप, सेव इट एंड मिसयूज इट. नॉर्मली जेन्ना आमी सोशल मिडिया यूज करतात तेन्ना थोड्यो गोष्टी काळजीपूर्वक यूज करपाक जाय. फर्स्ट म्हणजे आमचे जे फोटोज आसता, हाय रेजोल्युशन फोटोज केन्ना घालपाक जायना आनी जर फोटोज घालता जाल्यार ते सदांच प्रोटेक्ट करपाक जाय. तशेंच फ्रेंड रिक्वेस्ट जेन्ना आमी एक्सेप्ट करतात तेन्ना ज्या फ्रेंड्साक आमी वळखता, ज्या मनशाक आमी वळखता तेंचीच फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करपाक जाय. बेश्टे कोणी धाडटा म्हूण फक्त फ्रेंड्स लिस्ट वाडोवपा खातीर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करपाक जायना. आनी डेटा जेन्ना आमी कसलो शेअर करता, कोणी आपल्या कडेन सपोज कितें व्हिडियोज मागले, कितें फोटोज मागले, जाल्यार खूब काळजीपूर्वक शेअर करपाक जाय. अननोन मनशाक आपलो पर्सनल डेटा लायक फोटोज, व्हिडियोज, मागीर आपले फोन नंबर्स, आपलो एड्रेस शेअर करपाक जायना. अकाउंटेड इन्फॉर्मेशन आपले कोणा कडेन शेअर करपाक जायना. आपले पर्सनल बाकीच्यो गोष्टी आसात त्यो कोणाक सांगपाक जायना, कित्याक ह्यो गोष्टी कोण ना कोण तरी सोशल मिडियाचे आमच्या अगेन्स्ट यूज करून आमकां फ्रॉड करूंक शकता, आमकां चीट करूंक शकता. सो ह्यो गोष्टी खूब इम्पॉर्टंट आसात आनी हेजेर आमी खूब स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक जाय. जाल्यारूच आमी अशा फ्रॉडा पासून वाचूंक शकता आनी स्कॅमा पासून पयस रावंक शकता. सर, थँक यू व्हेरी मच फॉर दीस इन्फॉर्मेशन दॅट यू हॅव गिवन एंड अवेरनेस दॅट यू हॅव ब्रॉट. तर हे जावन आसलेत गोवा पुलीस सायबर क्रायमाचे पुलीस इन्स्पेक्टर विद्यानंद पवार. आनी एका गोश्टीचेर म्हणल्यार खास करून मॅट्रिमनी फ्रॉड
आनी चायल्ड हॅरस स्कॅम जे आमच्या गोंयांत मोठ्या प्रमाणात फाटीं चल्लें आवाज जालो ते म्हणटात आजुनूय कांय प्रमाणात चलता पूण ताचो व्हडलोसो इम्पॅक्ट जावंक ना. फायनान्शियल तरी इम्पॅक्ट कोणाक जावंक ना, कोणाकूच लॉस जावंक ना, तरी आमी चतूर रावपाचे. तांणी बारीकसाणेन तरेकवार सायबर क्रायमाचेर अपराधांचेर आयज उजवाड घाला. देखून इंटरनेट वापरतना वो ईमेल्स वापरतना थोडी काळजी घेवप ही अपराधांची म्हायती आसप चड गरजेचें. काजार जावपाची आनी स्वर्गार वचपाची तर सगल्यांकूच कशी आसा, पूण जेन्ना हे संबंदीत फोना वेल्यान वॉट्सॅपा वेल्यान कसलोच संबंद घडटा तेन्ना मातशें चतूर रावंक खूब गरजेचें. कारण मॅट्रिमनी फ्रॉड हालींच्या काळार खुबूच वाडल्यात. कीप वॉचिंग युअर फेवरेट चॅनल, द CCR TV channel. Thank you.